Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Learning English with Pak Nur. Jumpa lagi dengan channel saya Belajar Bahasa Inggris bersama Pak Nur. Alright guys, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang Simple Past Tense Part 2. Oke, untuk kali ini kita akan bahas sedikit tentang regular and irregular verbs. Sebagaimana kita tahu bahwa bentuk kedua atau simple past tense verbs dibentuk dengan menambah di atau id untuk regular verb atau kata kerja beraturan. Here I give you some examples of some examples of regular verbs. Beberapa contoh dari kata kerja beraturan. Oke. Lihat worked ya, plus id ya. Artinya bekerja. Cleaned, washed, turned on. Turned on itu artinya menghidupkan. Lawannya turned off. Formed, membentuk. Informed, menginformasikan. Walked, berjalan. Wanted, ingin. Tried, mencoba. Fried, menggoreng, dan seterusnya. And then the second one is irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Kali ini saya akan perkenalkan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Penggunaan kata kerja bentuk ketiga nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Oke. Kemudian pola dari kata kerja tidak beraturan sebetulnya bisa dikelompokkan sebagai berikut ya. Ini beberapa kata kerja yang sering kita pakai dalam percakapan atau komunikasi kita sehari-hari. These words are often used in our daily communication. Okay, the first one: begin, began, began, mulai. Drink, drank, drank, minum. Sing, sang, sang, bernyanyi. Ring, rang, rang, ya. Menelpon atau membunyikan. And then second one, ini pola yang kedua: break, broke, broken, artinya memecahkan. Speak, spoke, spoken, berbicara. Choose, chose, chosen, memilih. Steal, stole, stolen, mencuri. Dan pola yang tiga: blow, blew, blown, meniup. Draw, drew, drawn, menggambar. Know, knew, known. We pronounce know, not kno ya. K-nya nggak usah dibaca. Know, knew, known. The next one: ride, rode, ridden. Ini artinya mengendarai. Write, wrote, written, menulis. Ini juga W-nya tidak perlu diucapkan. We don't pronounce write, but we pronounce right. Okay. The next one: rise, rose, risen. Itu artinya muncul, terbit, naik, atau meningkat. The next one, kelompok yang berikutnya: do, did, done, mengerjakan, melaksanakan. Eat, ate, eaten, makan. Fall, fell, fallen, jatuh. Go, went, gone, artinya pergi. Alright guys, I have introduced you some regular verbs and also irregular verbs. Okay, now to check your understanding of the verbs, please complete my incomplete sentences with appropriate verbs available below. Now I will give you some verbs.
Later, you have to choose the suitable verbs to complete the incomplete sentences. Nanti kata kerja itu Anda pilih untuk mengisi kalimat yang tidak lengkap yang akan saya bacakan. Okay, you can write on your note. Bisa Anda tulis di catatan Anda ya. Okay, the first ini spoke, and then broke, wrote, went, drank, ate, fell, drew, rang, and chose. There are 10 verbs. Okay. Now I start from the first sentence. Number 1. I blah 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 a foreigner last month. Alright. I spoke to a foreigner last month. Saya berbicara dengan orang asing. Number 2. My father blah 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 to New York last week. Right. When? My father went to New York last week. Pergi ke New York. Number 3. My sister blah 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 a glass this morning. Right. Broke. My sister broke a glass this morning. Saudara saya memecahkan gelas tadi pagi. Number 4. I blah 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 you yesterday, but you didn't answer me. Right. Rang you. Saya menelpon kamu kemarin tetapi kamu tidak menjawab. Okay, number 5. The boy blah 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 from a tree. Right. The boy fell, atau tambah lagi fell down from a tree. Jatuh dari pohon. Number 6. She blah 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 a letter for her parents. Alright. She wrote a letter for his parents. Dia menulis surat untuk orang tuanya. Number 7. We blah 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 him captain of our organization. Alright, chose. We chose him captain of our organization. Kami memilih dia ketua organisasi kami. Number 8. He blah 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 a glass of tea. Right. Drank. He drank a glass of tea. Dia minum segelas kopi. Number 9. The little girl blah 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 a beautiful picture. Right. Drew. The little girl drew a beautiful picture. Anak gadis itu, anak kecil itu menggambar suatu lukisan yang sangat indah. The last one. We blah 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 nasi uduk for lunch. Right. We ate nasi uduk for lunch. Kami makan nasi uduk untuk makan siang. Alright guys. I think that's all today. I hope you can understand what I have just explained. Semoga kalian paham apa-apa yang baru saja saya terangkan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan like serta berikan komentar agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel saya. I think that's all. Thank you and see you again.